আজি आश्रिकार अस्मित्र शुभ अन्नप्राशन उत्सव रे आम अनेक गुड़ी अतिथि कलाकार पाइचु। से समस्त कलाकार मानू मुई आमर अरेगुड़ी तरफ तथा आम नृसिंह संकीर्तन मंडली तरफ सबको स्वागत आ अभिनंदन जनाऊे। आज आमर बहुत बड़ भाग्य है जे कि विभिन्न कलाकार मैंने बहुत दूर आईचन, छत्तीसगढ़ को आईचन, से आम बर्तमान स्वागत तथा संबर्धना जनामा। आरो पहलारू मुई डाकमी आमर रुचिता गायिका अंजना देहरी को सम्मानित करवार लगे। करताली देखिए सब स्वागत करूँ। तारपर मुई डाकमी आमर कस्तूरी किसान मुंडकोटी गायिका, से भी आमर जिते बेले होमयज्ञ शांति होता से टाइम से आई मुंडकोटी गायिका तांको सम्मानित करमा। बर्तमान डलिसा जे कि कटापाली सुदूर झारसुगुड़ा आईजन, से भी बेस परिचित कीर्तन जगत रे तांको समस्ते करताली देखिए स्वागत करूँ। बर्तमान आमर बाहाग मान सम्मानित करमा, जेनटा कि हूँ नरेंद्र धरुआ रुचितार बाहाग, से भी बादक मृदंगरे बहुत परिचित। तांको बर्तमान आम सम्मानित करमा। तारपर मुझे डाकमी आमर कांचनपुर जहाँ कि बहुत ना अच्छे कांचनपुर बाहाग राकेश भाई, तांकर हाकेन रे बड़े बड़े बाहाग यार साड़ ही आसन राकेश भाई, तांको आम सम्मानित करमा। आर जड़े छत्तीसगढ़ बाहाग आईजन विनोद भाई, से ताको भी मुझे डाकमी, ताको भी आम सम्मानित करमा। बर्तमान आमर घरे घरे परिचित आमर पुढ़ा बेलू जेन मैंने कीर्तन करा से आम सम्मानित करमा। श्रीयुत जलकर ऋषि और गोटे कीर्तन गायक उपरपड़ा, तांको मुझे सम्मानित करवार लगे डाकमी। आमर कीर्तन पार्टीर बहुत सुनामधन्य बाहाग, जहाँ ना कि सब बेले पड़े बड़ बाबू, तांको आम सम्मानित करमा। बर्तमान तांकर ललिता सैनी बायना सुप्रसिद्ध बाजना बड़ बाबू। आम कीर्तन पार्टी गाहक सुधांशु मंडली, जे कि सब आड़े बेस परिचित अच्छा, तांकर सुमुद्र कंठरे बहुत ना ख्याति अर्जन करिजन सुधांशु मंडली, तांको सम्मानित करमा। बर्तमान इहादे सबे जानते आमर पार्टी बाहाग बेले किए, जे कि सुशांत विशी बाबू सब आड़े आमर सागे तो बजन, जहाँ लेडीज कलाकार अच्छा शंकर साहे से बजे जाऊन, तांकर ना सब आड़े अच्छे, ताको जोर करताले देखिए स्वागत करन विशी बाबू मास्टर ब्लोइंग बाहाग।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଆମକୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯେନ୍ ମାନେ ସହଯୋଗ କରବେ ତାମାନେ ଆମର ବଡ଼ ପାର୍ଟ ହଉଛେ କୀର୍ତ୍ତନର ଡ୍ୟାନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନେଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗକେ ନାଇଁ ଯିବାର। ଯାହା ବି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇ ହେଇଛନ୍ ସମଙ୍କର ନାଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବେ ଠିଆଡ଼ ହେଇଯାଉଁ ସମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନିତ କର୍ମା। দেখো তুমি আসো মুই ইন্টার পছন্দ বর্তমান মুই ডাকমি আমার যেন আইছন সংকীর্তন গায়িকা মান সাথে যেন মানে আইছন ভৌণী মানে সে ঠেড় হয়ে তাঙ্ক সম্মানিত কর্মা। ସବୁବେଲେ আমার কীর্তন পার্টি সাথে জড়ি দৌছন ইন্তা জনে আজ্ঞা সে বর্তমানে উপস্থিত অছন আমার সুখ দুঃখর সাথে সবু কামরে আমি সে হেল্প করেছন সে আর কেন সে করমসানি আজ্ঞা ওয়েলাপালি তাকে মুই আমার এই মঞ্চাকে ডাকবি তাকে সম্মানিত কর্মা। আমার অরেগুড়ি কীর্তন পার্টির গোটে অংশ ସବୁବେଲେ ଯାହିଁ ବି ଯାସୁ ଜାଣା ବି ଯାସୁ ସବୁବେଲେ আমার হালচাল পচরাসন তাকর সঙ্গে অশোকিয়া আজ্ঞা ଥିଲେ আর ভাল লাগিଥିଲା। আমার সঙ্গে আর জনে আজ্ঞা অছন যে কি আমি যেতবেলে এক্সিডেন্ট হয়েছিলু সেতবেলে সে আমাকে বহুত হেল্প করলে আর তাকর সাথে সেতকি দিন আমার ভাব প্রেম জড়িত হয়ে অছে। সে হচ্ছেন আজ্ঞা কডুলার অলেখ কৃষ্ণ আজ্ঞা তাঁকু মুই ডাকমি আমার এই মন সম্মানিত কর্মা কৃষ্ণ আজ্ঞা যাঙ্কর কি यूट्यूबर কীর্তন ওয়ার্ল্ড নামে পরিচিত। আজ আমার অরেগুড়ি গাঁ পাইকি বহুত ধন্য। दादा भूल कहले मैंने मुई साहाଯ୍य नहीं करते भगवान कहले बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को लीला नहीं तो कौन से कार्य न हुए। বর্তমান আমার সাথে আর জন অছন আমার পার্টি রে জড়িত যে কি আমার কীর্তন পার্টি কে টোটাল ম্যানেজ করুছন আমার নৃসিংহ সংকীর্তন পার্টির তার ম্যানেজর তো নুহে সে ম্যানেজর মুই কাম করুছে কিন্তু আমার পার্টি চলাউছন সে আর কি সে কপিল বিশাল তাঁকু আমার ম্যানেজর সম্মানিত করবে। আমার সাউন্ড ସବୁବେଳେ চলাউছন আমার সাথে জড়িয়েছেন তাঁকু সম্মানিত কর্মা সে টিকে পচানকে পলে আস। আর আমার গ্রাহকর ভোজনী হাত ককিল ছন সে টিকে পচানকে পলে আসুন তাকে भी সম্মান। ए सभा के सफल मंडित कर ताकू आम कलर ताड़ी देकर स्वागत करमा। बहुत बहुत धन्यवाद मेडली बाबू जहाँ भी संबर्धना टी कले। जाना भी हो बर्तमान दर्शक मैंने कीर्तन देखबार लगे बहुत उत्साह हेलेन। बर्तमान कीर्तन आरंभ कले भल गा। बर्तमान आमर समस्त अतिथि स्वागत संबर्धना कार्यक्रम बर्तमान सरी जाइए। बर्तमान आम कीर्तन धारा कार्यक्रम आम आगे नेमा आर ये धारा कार्यक्रम आगे नेबार लगे मुई आमर
ଗାହାକ ସୁଧାଂଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଇକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛେ।